नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 29 जानुआरी 2025 त्रिवेणी अमावास्या दिन आपण माने झाड़ूर एही उपाय निश्चित भावरे पालन करंतु एवं केवल त्रिवेणी अमावास्या ही नुहे अमावास्या परठारु प्रत्येक दिन आपण निश्चित भावरे झाड़ूर एही प्रयोग करंतु एवं झाड़ू सह संबंधित एही नियम गुड़िकर मध्य पालन करंतु। देखिबे निश्चित भावरे आपणक जीवन रे केते सकारात्मक परिवर्तन हेबो। सांग माने झाड़ू को माँ लक्ष्मींकर प्रतीक बोली कहा जाए। झाड़ू प्रत्येक घरे थिबा एक साधारण जिनिस अटे किंतु हिंदू परंपरा रे एहाकू अत्यंत शुभ एवं महत्वपूर्ण माना जाए। झाड़ू को जे केवल सफेई सामग्री भाबा जाए ताहा नुहे झाड़ूर उपाय करी आपण घरु दरिद्रता को मध्य दूर करि पारिबे। मान्यता अनुसार जेउ घरे झाड़ूर सठिक उपयोग करा जाए से घरे माँ लक्ष्मींकर वास होइथाए एवं से स्थानरु दरिद्रता मध्य सबुदिन पाई दूरे जाइथाए। सांग माने त्रिवेणी अमावास्या दिन झाड़ूर केउ उपाय करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी आम उपरे एवं आम परिवार उपरे कृपा वर्षा करिबे एवं आम घरे स्थायी रूपरे निवास करिबे। सांग माने ध्यान रखिबे जे सूर्यास्त परे केबे झाड़ू मारिबे नाही। विशेष करी राति समय रे भूल रे भी झाड़ू मारिबे नाही। राति रे झाड़ू लगाइले माँ लक्ष्मी से गृह को परित्याग करिथांती। घर को धन आसीबार समस्त मार्ग बंद हो जाइथाए। सेथिपाई संध्या परे भूल रे भी झाड़ू पोछा लगांतु नाही। जदि भी कौनसी कारणवशतः झाड़ू लगाउछंती तेबे महिला को बाहर को राति रे काढ़ंतु नाही कारण राति समय रे बाहरे अलिया पकाइबाकू अत्यंत अशुभ माना जाए कारण एथिरे धन संपत्ति आगमन रे बाधा सृष्टि हुए। कारण राति समय रे बाहरे अलिया पकाइबाकू अत्यंत अशुभ माना जाए कारण एथिरे धन संपत्ति आगमन रे बाधा सृष्टि हुए। झाड़ू को ठीक स्थान रे रखिबा मध्य एक गुरुत्वपूर्ण कथा अटे। झाड़ू को एपरि स्थान रे रखंतु जेमिति कि झाड़ू उपरे केही बाहर लोकर नजर न पड़े। मान्यता अनुसार झाड़ू को भूल स्थान रे रखिले घरे नकारात्मक शक्तिर प्रभाव बढ़िबाकू लागे जेउथिरे घरे कलह अशांति एवं आर्थिक संकट देखा दिए। सांग माने एबे चालंतु सेही उपाय गुड़िक विषय जानिबा जहाकू त्रिवेणी अमावास्या दिन पालन कले घर को सुख समृद्धि आसी थाए। सबुकिछि जानिबा पाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनलटी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सांग माने आपण अमावास्या दिन राति रे सोइबा पूर्वरु झाड़ू तले गोटे गोटा हलदी खंड गोटे लवंग गोटिए रूपार मुद्रा रखी शुअंतु। एमिति कले माँ लक्ष्मी प्रसन्न होइथांती एवं घरे सुख समृद्धि बढ़ी थाए। शीतला माँ जहांक हातरे झाड़ू थाए तांकर मध्य विशेष महत्व रही थाए। सांग माने झाड़ू बेमारी एवं नकारात्मक शक्ति को नष्ट करिबार प्रतीक अटे। झाड़ू जे केवल घर द्वार सफा करे ताहा नुहे एहा मनीष जीवन रे आर्थिक एवं मानसिक शांति मध्य आनी थाए। झाड़ू को सर्वदा घरर कौनसी एक निर्दिष्ट स्थान रे लुचाईकी रखंतु। झाड़ू को सर्वदा सुआईकी रखंतु। झाड़ू को ठिया करिकी रखंतु नाही नहेले घरे धनर नाश हेबो। सोइबा व्यक्तिर मुंड आड़े झाड़ू रखिबा उचित नुहे। सांग माने एही त्रिवेणी अमावास्या दिन एही छोट छोट कथार निश्चय ध्यान रखंतु। सांग माने झाड़ू को भूल रे भी छात उपरे कि घर बाहरे खोला आकाश तले रखंतु नाही। एमिति कले घरे आर्थिक समस्या देखा दिए।
ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ବାହାରେ କିମ୍ବା ଛାତ ଉପରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ରଖିଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଝାଡ଼ୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଝାଡ଼ୁ ସର୍ବଦା ଘରର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରଖିବେ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ ତଳେ ଗୋଟେ ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ଲୁଚାଇକି ରଖନ୍ତୁ। ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ନଥିଲେ ଆପଣ 1 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ୁ ତଳେ ଲୁଚାଇକି ରଖିପାରିବେ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଝାଡ଼ୁରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ଏବଂ ରୂପା ସେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଆପଣ ସେ ରୂପାର ମୁଦ୍ରାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ଏହାପରେ ସେ ରୂପାର ମୁଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ଆଲମିରାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମୁଦ୍ରା ବର୍ଷଯାକ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସରଳ ରାମବାଣ ଉପାୟ ଅଟେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। କେବଳ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ତାହାକୁ ବିଧିବିଧାନର ସହ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଏହି ସମୟରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ଶୁଭ ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ନିଶ୍ଚୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ଗ୍ରହ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଝାଡ଼ୁ କିଣି ଆଣି ତାହାକୁ ଗୁପ୍ତରେ ଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଝାଡ଼ୁ କିଣି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠାରୁ କେହି ନା କେହି ନିହାତି ସେ ଝାଡ଼ୁକୁ ନେଇଯିବ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଗୁପ୍ତରେ ଦାନ କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଘରର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଠାକୁର ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘିଅର ଦୀପ ନିହାତି ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଘରକୁ ଅନ୍ଧାର କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଦୀପ ଏବଂ ଆଲୁଅ କରି ରଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଦିନ ଆପଣ କଉଡ଼ି, ଗୋମତୀ ଚକ୍ର, ଶଙ୍ଖ, ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ ଆଦି ଠାକୁର ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦରିଦ୍ରତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଦିନ 4ଟି ଗୋଲମରିଚ ନେଇ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାରିଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି 4ଟି ଗୋଲମରିଚ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଦରିଦ୍ରତା ଘରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ 21ଟି 51ଟି ଘିଅର ମାଟି ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା କିଛି ବିଶେଷ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟ, ଯାହାକୁ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପାଳନ କଲେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାରୀ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।